أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Ambi tangina Allah Ta'ala fe kabo shetana toroma shetana mikera gbefen kabala kahine kono. Ambi kisi chama anine ma chama amba nyiri kadi anga nabi mama ananga kira laba ando Muhammad lamini. Ambi Allah Ta'ala dari akaka nema chama anaga kisi chama ka nabi maka anaka sokana mo anaka sahabao ani mo ya sela uluka sela nona o ata se kiyama loma ambala dari ala kan fara o mo nyimanu nuka o to meni ko fe amba be ko ni islamaya ka folke kai no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Anga tafsir lora yoro mina kunu surat Ali Imran kono insha Allah bi amina kuma sei ka dokala sura nani ala ka je surat Ali Imran antimi yoro mina kunu o ye yahudiyaw ka konye mun tara ka se silameyama ka se silamaw yɛrɛ ma kuma tɛ sahabaw mun yɛrɛ ye silamaw ka contention ba ye o taara diya ka olu fana hakili yɛlɛma k'a to bi ka fitina don olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla k'a sɔrɔ alakira yɛrɛ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam n'an y'o kibaruya lase kunu n'o ye Sa'd ibn Qais ale le ye yahudiya ɲagaminikɛla ye a nana sahabaw ye o bɛ baro kɛra o bɛ bɛnbɛnna ɲɔgɔn kan ka tila ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo Aws ka mɔgɔw b'ara Khazraj ka mɔgɔw b'ara ko y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ a ko ninnu bɛnna ka se ka ɲɔgɔn kanu ni kabila fila min kɛlɛla ka san caman k'a la ni n'a nana bɛɛ kɔni o bɛn tɛna taa ɲɛfɛ fo o bɛna juguya sama ka se anw de ma o bɛɛ bɛna jɛ k'anw de kɛlɛ parce que an de ye nafiya kɛ donc n'o de nana bɛn ka ban a bɛ tila ka na nafigiw de kɛlɛ donc a ko non f'an ka o sɛgɛn kabila ka kɔrɔman kan a fana ye mɔgɔ ɲini min fana a y'a mɛn mɔgɔ min na ko a fana bɛ se mɔgɔ hakili ɲagami na a y'o tigi dɔ ɲini kamalen dɔ k'o ci sahabaw cɛ ma o sera sahabaw cɛ ma ale fana taara baro ɲagami sahabaw bɛ ala kuma min fɔra ka yɛlɛ ko nin a n'o ye dɛmɛ min sɔrɔ jadukɛyɔrɔ la ka yɛlɛ ko nin o ye kuma a ye taara ka taa baro yɛlɛma k'a kɛ fadenya baro ye a tora o kuma nin kɔnɔ ka na bali ka o ka kɛlɛba dɔ kɛra Aws ni Khazraj cɛ a y'o kɛlɛ de ka kuma wuli ka sɔrɔ sisan ka fitina wuli sahabaw ye muru sama ka bɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen sɔrɔla n'o sɔrɔla taara ɲɛfɔ alakira ko n'a ma geren ka n'a ma sahabaw nɔfɛ nin ka fitina dɛ alakira sɔrɔla ka na kuma o fɛ an tɛmɛna o kan kunu o kuma tɔw de bɛ bi olu kama an kɛra kuma nin ka kumabaw kan o la alakira sɔrɔla sala a nana kuma ninnu fɛ ala sɔrɔla ka aya jigi k'o jalaki k'o ka o yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ kɔnɔ mɔmini b'a yɛrɛ kɔlɔsi de parce que fɛn valeureman dɔ de b'ale bolo n'o y'a ka limaniya de ye n'a m'a yɛrɛ kɔlɔsi sɔnw b'a tiɲɛ bolo sɔnw fana ye jinɛ sɔnw de ye setana iblis ale y'a ɲɛmɔgɔ ye a b'a suɲɛ ka bɔ a bolo ka fili n'a y'a suɲɛ ka bɔ a bɛ foto nin to ten silamɛya foto lo silamɛya tɛ yen donc limaniya fana a b'o bɔsi ka fili donc n'a dɛsɛra k'a bɔsi la ka fili k'i sɔgɔ ka kɛ kafiri ye aw m'o kɛ a b'a ɲagami i bolo ka limaniya nin a dɛsɛra k'a bɔsi ka fili alors ni kɔni tɛ sɔgɔ tun ka kɛ kafiri ye na sɔn ka jo sɔn tuguni na sɔn ka fara ale ka groupe mɔgɔw kan mais a b'a to i bolo k'a ɲagami n'a y'a ɲagami don aya ni silamɛ ban don i bɛ seli la mais kabayira jurumu dɔw bɛ yen i b'o kɛra kɔni ala tɛna yafa i ma lahara a b'o ɲagami ka don n'a nana dɛsɛ ale la nin kɔni kabayira jurumu kɔni ne m'a ye ni bɛ se ka nin sɔrɔ k'a don nin na a bɛ mun kɛ a bɛ taa bɔ ni jurumudeni dɔw ye k'o bila e kɔni o bɛ diya ye a n'a ka ko bɛɛ a b'o kɛ a b'o kɛ k'o cɛ n'o caman fana sera san 60 kɛra ale kɛra ale fana bɛ taa dɔ bɔ i ka aligirɛ valeur la donc n'a tor'o la n'a nana ye nin ci sɔrɔ ale la a bɛ fari faga don
bato dora bato do barji babara abi fara fa o bari fo kon nyina an kon to mo se kali ko ni kede an kon to e kon mi e re fara fa ka boale ma ay yoro so refan la a desere ko yoro bela ma yoro kelen beini ale fara bi daraja badi mo ma islam ya kono dum super sele nyo ale ni e ndafla stunu nu nyo o be ko baba saraka bolu no abu pele ayma ile bayi kena ka ke me si na desera de bekoro aba abete shogolani nafla doye ka fardan bi ibi ta nafla do mire ko mire ni sebe super sele ato kanu duira iba le ke fajire solo ibna la do service de tay fardan bi na nafla ko ni famaso ni ma hakli soro la aya ibara so tay ka nyama ma ko kono etna fajire soro kaye ko ni sella la zikru ka asi mo ta o mo ta ma soro sungala watira anta tahajjud seli kata Allah ka sunu atna fajilla tahajjud nafla iba ebe argina ni ne ma na fajire ta de wi la har sira tuka hin kale robe muni ma na fajilla mate fajiri la sara na ala o kuma fora ko nan ko fa di sa ko no mo min ba tali je na tali ko soro an tali jati salabe ko parce ala ko hafizu ala salawati wa salatil wusta ala kara ko mo fana sira ka fajiri seli jama kera akui ibala ka ta ko ibala ka lawru ko no mo yi darbo lo ala ina ala tigina ala le kere yi seli ba'da wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda melakaw bi rabina kana e ma yewo lay melakaw bi jatti sala bewa woni am wori sanse fajr la elete klefe melakaw nana so be melakaw be na no fajr se la ka bo soka rani go diya no me tano ka su be baraji ule ano ka jurmuye no me sika kle continue ta ni sa dan sara fara beti melakaw fla be nyoko sola self landa ulo ale self lani goli ya ko sebe qur'an ko ya goli ya ala ka hadisa ko ya goli donc nele ti yo la do no ke bare no la na o lo kama na de sere koro slamet koro yoro do radi abta o lo ke kata na fla do kanu do ira le ta ke sawe ka e ka farda do kin e re kon nyina ko ile kon islam nyama yi seli fo ba fege kasro farda yere ti musiri so la musiri tan nan di wajibi slamet ka foni ka musoyi ay abti jinjaw do ma aya ni do na de sere o berado abita kata ebla wasiwasi amte wasiwasi doira na esi nera yi kenti esi nera kenti na esi nera yi kenti esi nera ka do al sabo takero nyoni ona la fala kra ala kra ko azabu sarihul iman kulli man ya hakika libi okay tra de sara ko le amta kuma ba kati wasiwasi to adora wasiwasi blela maza na biria do blela oui pas de sara ko la do ana to ke sa ke mazwa te efenge ki jukien ka te ke to adola no na de sara aka ko dani ale admadina na de sara mumni ka wol kela no la nini sitana ka punya yi no fo le ka porosi ala taala afana akwa sitana groupe flalibe ala taala ko qur'an ko sitana groupe flalibe kele juma yi admadi sitana kele juma yi jina sitana min al jinnati wan nas shayatin al insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawl ala fa flabe baraka ñoo fele fara ko na ko bi wahyu kay ñoma ka ñoo ki baraw di ñoma ay dije kan keti dije kataya ka ken bo ka dinina ni keti donc o setan adama di setan do le sa se boni qaysiye ay fana ya adama di setan do warati ko ka ta sabo ka ko nya fala le to ba le londo ale ni jen do barokera jaru kala o le barokera be jenu do na le tara nya ko kilo na le ka kuma me o jen ñoo do aya talo ci ta nya mi nun ci may ko ka baro jam fana ya nyami fana mais ala yo slabo deme o ala ka sera kana jona kelema ke mais kuma kon fora mi ala ti son kuma no jahiliya kuma oye ala ka sola ko o fara ka boma o ala bo kibare ala dira awma ala ko wa tasimu ako abika ayanina wa tasimu ako sahabo bambelema ni kuma sira sahabo ma ambelo bi argina yalla ko slamo abeka melike bi hablillahi alaka qur'ana hablillahi alaka qur'ana o le be fora be hablillahi lon ba tafsir lon ba be benaka fala aseme arab kana fala ka juru mi bala bolo o le qur'ana ya le bora fo sabe ka juru ji kana dama ni la nya la ban sira bi na porta atala fe ka tabla ka placer la ma fuz kono qur'ana mi porta nya la ban ka ta timo si kuna ati yorosi abita andana kana dadma do mabo na fana fuka ta burufia wati sramta
donc ale juru kisɛ min jigira ka bɔ law mahfuzura ni kana bila baitul ma'mur la a juru kisɛ kila ka bɔ tuguni kana di ala kira ma ka kila ka bɔ ka jɔ adamadenw dusukun kɔnɔ n'o karamɔgɔw ye donc ala a bɛna wuli dɔn dɔn o juru kisɛ ni ale de ye kuranɛ ye ala ko an bɛɛ k'o de minɛ a tasimu ko a bɛɛ ka minɛli kɛ sahabaw silamɛw a bɛɛ ka minɛli kɛ bi hablillahi n'ala ka juru kisɛ min a di ka d'a ma a ye nin minɛ a b'a sama ka yira a bɛna ni mɛ wɛrɛ a minɛ ala mɛlɛkɛw b'i sama i bɛ taa a bɛna sɔrɔ ni ko i t'a minɛli sa ne kɔni tɛ nin jate fɛn n tɛ juru ɲɛnama ye nin tɛ nin minɛ bolo ɲɛnama ye aya ne bɛ taa dɔ minɛ gɛrɛfɛ e bɛ taa juru minɛ min bɛ dan kuranɛ na a bɛɛ bɛ san fo janne kɔnɔ a si tɛ juru ɲɛnama ye o la ala ko a k'ale ka juru de minɛ jami an a bɛɛ silamɛ bɛɛ donc a bɛ sababu dɔrɔn tɛ tuguni an bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ k'an bɛɛ don ka juru de minɛ madame e tɔgɔ ye ko la ilaha fɔbaga ye ka ban e tɔgɔ ye silamɛ ne ko i tɛ baara kɛ ni kuranɛ ye o ko nin bɛ kuranɛ kɔnɔ ko an tɛna se k'o kɛ dɛ nin ko nin ka gɛlɛn dɛ nin tɛ k'an ka tile la dɛ an ka lu kɔni tɛ se nin kɔni bɛ ta dɛ an kɔni ka karamɔgɔcɛ ye min fɔ an ye o ni tɛ kelen dɛ a bɛ min fɔra nin o ye diinɛ gɛlɛmanw ye dɛ ne y'olu kɔni bɛ kuranɛ ta de ye gɛlɛman ye min y'a nɔgɔya ka d'i ma e taara olu minɛ i ma juru min sɔrɔ n'i ma juru min sɔrɔ e kɔni bɛ sago kɛ diɲɛ kɔnɔ yan mais kala se lahara n'i sera kaburu kɔnɔ olu bɛ sɔrɔ a la ja ne ma minɛli kɛ ka ɲɛ sɔjili man ɲɛ n ye fɛn dɔ fisaya n'ala ka kuranɛ ye n ye mɔgɔ dɔw ka kuma fisaya n'ala ka kuranɛ ye n'a sɔrɔ o tigi ye nɛgɛli ko a kuranɛ don k'ale yɛrɛ ta ye kuranɛ ye ou bien ala yɛrɛ la ko ale ye suko la k'ale ta ye kuranɛ ye aya e kungo sɔrɔ a bɛ fɔ ko suko tɛ k'an ka diinɛ kɔnɔ suko ye diinɛ ye yɔrɔ min na o ye kiraw ni nabiɲumanw ye kiraw ka suko ye sariya ye nabiɲumanw ka suko ye sariya dɔ lo mais mɔgɔ o mɔgɔ danna nabiɲuman ala Abubakar Sidik min ka fisa ni mantɔli fɛn bɛɛ ye a ka suko tɛ sariya ye a ka suko sariya tɛ olu kama a ka suko a bɛna fɔ ala kira a b'a fɔ a ye nin ko nin bɛ taa ou bien nin ye sɛfana suko ye nin ye sɛfana de kulu kɛ n'a ye sababu bɛna ala kira yɛrɛ ka fajiri kɔfɛ longolo n ye nin suko nin kɛ a bɛ cogoya min na a b'a fɔ ye nin ye sɛfana ka kulu kɛ nin ye ni a laɲini de ye nin ye a b'o fɔ ye nka dɔw bɛ kɛ tiɲɛ ye a dɔw tɛ kɛ tiɲɛ ye kɔrɔ yɛrɛ t'a dɔw la e lara ka miiri ni ko minnu ye i bɛna taa suko n'olu ye kɔrɔ t'ale la o ye dusukun lara n'ale ye dusukun fana n'o fɔ t'o de fana yira i la e sunɔgɔtɔ donc mɔgɔ si ka suko tɛ tiɲɛ ye n'a bɛ kɛ sariya dɔ ye dɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ko nin ye tiɲɛ ye mais k'a fɔ sariya dɔ lo ko diinɛ nana di e ma suko la ko e b'a fɔ mɔgɔ ye ko ale tɛ diinɛ ye fo n'i kɛra nabiɲuman ye ne tɛ nabiɲuman ye suko bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye e ko min ye a bɛ kɛ o ye n'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ɲuman ye mais k'a fɔ ko o bato min fɔra e ye k'o ye wajibi ye k'o ka fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'a kɛ ko parce que a bɔra ala yɔrɔ le an t'ale minɛ kuranɛ de bɔra ala yɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a minɛ taa nimisa lahara o de kama ala ye min yira an bɛɛ la o de ye ko an k'ale ka juru kisɛ min jigira an fɛ n'o ye kuranɛ ye ka bɔ kabako la Jibril ale y'a juru kisɛ in ta k'a jigi ka n'a di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ala kira fana y'a jɛnsɛn ka juru kisɛ kunkolo don sahabaw bolo min sɔnna k'a minɛ o y'a minɛ Umaru y'a minɛ Abubakar Sidik y'a minɛ Usmana y'a minɛ Abu Jahal ko ale t'a minɛ bɛɛ banna la aj'ala al-alihata ilahan wahida a ko Muhamadu lamini ko ala ka kɛ kelen an tɛna juru nin minɛ ala kelen an bɛɛ nin b'a da ala nin na nin b'a da ala nin na nin b'a da ala nin na a tɛna se ka nin bɛɛ kɛ an tɛna se mankaw y'olu fɔ aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ni kama ko ide Muhammad lamini ko bɛɛ ala kelen min ko denw ala min ko mako ɲɛ ala min ko dɛmɛ wariko ala tigɛɲɛ ko ala a bɛɛ ala kelen bɛ se k'o bɛɛ kɛ jama caman ni donc olu ka miiriya de kɛra nin ye ka ban donc olu ma juru ni sɔrɔ ka minɛ ala fana ye mun bɛɛ o sen ma olu nana juru ni minɛ sahaba 120 ni kɔ o bɛɛ sɔrɔla ka juru ni minɛ ala kira ka waati la a taara k'olu to o fana jijara ka juru ni ta ka to k'a di mɔgɔw ma diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o jihadu kɛra ka don ka juru di a y'a minɛ mun sɔrɔla k'a minɛ aya alhamdulillah an bɛɛ bɛ kisi ala k'an bɛɛ k'a minɛ bawo mun badara fana don aya a banna ne t'ale fɛ n bɛ dɔ min fɛ ni ale tɛ kisi ta ye ala ko a y'a bɛɛ ka juru kisɛ ni minɛ ni min minɛ yɔrɔ sɔrɔ la a y'a minɛ ala y'ale wele fa urwatul wusqa minɛ yɔrɔ min ni gɔlɔ min ni minɛ yɔrɔ baara n'a fanga baara juru min o y'a wo bɔra i bɛ se ka don i bolo dɔra k'a minɛ fanga baara fana a y'o de ye kɔrɔda de ye o de ye la ilaha illallah donc n'e banna ale la ka ban i ma juru sɔrɔ fɔlɔ o de kama ala ko a bɛɛ k'a minɛ wala tafarraku silamɛw aw kana fara fara tɛna daminɛ cɛ ni ka ko de la an ye kafiri cɛ min ka kuma fɔ n'o ye yahudiyɛ cɛ nin ye silamɛw tun commencera ka muru ta ɲɔgɔn kama groupe tun kɛra 2 depuis ala kɛra yɛrɛ ka waati la fɔlɔ
ni nun tin yulla kan man kan ke ka bali nun tin nun ka kuma meto al ni nun na ko ala kra ko te ni jado na okay ko nun na fanta anta fe ni nun para burgo na kana kuma ko ala kra ko te ni ayan tafsir ko anta mene ko se nun ka kuma lo mala politique akana kede kwa be ala abeka juru ni mene wala tafarraqu aw kana farafara donc slamo ta fora am betalo mo si kana farafara mais slamo ma meleke o farafara la ka farafara buka take atika slamo ya ta bolo mi slamo ya ko ba tika jati kuma ba mu ala kara ya fam se bolo jati ka bo no e ta bolo bi wolo fla ani sabayi ala bi se ka jati bi mais nan kwa me se manu jati an ci se kale bo ale ba mi be ka dugo e se ko jati mi me dugo ra se ko jati mu ni tugu ba bo la fana ne fana ka mo le ni e fana ka an fana bi ni ne discipline sire ni an fana bi baraka te ni o mo dan kwa mo lo jati ale se ka jati ka ba ale ka cha ola Allah taala ay mi fo an be o le kwa an be la jeni an be ka ala ka jurumne an be wala tafarraqu kwa kana farafara feu ni islamen ni qur'an ma mne don an bi farafara qur'an ni bina to an be be kelema mais ni qur'an ni re tala ka amina na me amina to yan do ya ayat fa ko nga so ka amine ale tanye juru klena ka jigla amet aklen tati aklen mi so to adma sahaba ni ala kra yolo kala la to amina ka tafsir ka to amnati mais ni tafsir ayan to ko ka ko ni tikyan sa o mi sebe ale ti fabiali ayan fabiali le ni e ni ala juru ni mena e ko ne qur'an me amna to kate do mu tare fa ka ko qur'an ko la ira kuta olu famla tugo ko donc o tugo ko mukaba ko e fara kala moy ka so iba aya ni ya tono mini ka be re bi fe ka kuma la nyini mi form oye ya to blalema donc ale ti jurun kamnali le ka jurun fle ka qur'an ni fle sahaba ni alakra o ya fo se tafsir ka twadma o lo ibn kasir ko no yini ka tafsir jumal kay ni tafsir bay ko le ka fo tafsir mi kay ni tafsir bay wa tafsirul qur'an bil qur'an wa tafsirul qur'an bil ma'sur tafsir mi kay ni qur'an bay ka qur'an aya o takake ka nyon tafsir ke aya ya fo yati aya fana ko taya aya fana ko taya donc ami so ka aya par yon ka boli tafsir ou bien tafsir ka tafsir ke ni ma'sur li hadith oye ala ka yin fo hadith ko aya fana sabo yakati ni yakati no yakati ni aya jigra ni kerati donc ko le tafsir nyalmay mais o be fo ata bani aya wala ti takay nyon tafsir ke o ti tafsir o yale ka hatulay ale mi mir ka so no le fo tafsir na ibn kasir ale ni ne fo tafsir faraka mo mo na ko fe sabo ko fe olu ka nyamo badul ibn kasir tafsir ka fa fe ani tabri olu fana nyamo ba wi tafsir la abe tafsir kitabu bo mi mujallado do sera tan woro tan do tasra mo gani ko do re tasra bisam ibn kasir an na dese ka kala an ga klina o ya surunya ka do ya fuka na to ke mujallado nani malbi ayi mis famia ole lié ale bia ale mujala nani ni re o kala kale doya tun ka doya fuka na toke fla donc ale gloni o ka man o kuma na ya kelen tani hadisa ba ma ba lo akoro sabo ka kuma ba lo tabi ina oni ibn abbas ka kuma ba lo kaya na ba befo kaso aya wara mu be qur'an ko nabi ni kuma ni yogon foni abe befo donc ni tafsir nyalmay ni be ni mina ambe sira ni ke keleye ame ayan ko rofla ay ko na yira ko na fo isi ayan do ma kuma ayan kawa o bi ayan do ti mi bi ayan nyoga na yiwa ame ko ka nyoga tafsir ke na le ma soro sa aya kelen do forla amba isi ala kelen do fo ayan na sa bo yim do fo tabi na wona mu fo lon ba mu temina wolu fana mu fo ambo lo fana ka kuma fara yonka ame boni ko olu ka wa cleara tawhidu le tumbe ala kelen ale tumbe nyanyini ni fana tei mais na mo wolu ta fa kwanko sisa ka karamo abe nyanyini ni ba lo kacha ale bina aya tolme kabla ale da position ka fat mamna tuga mina go fo kwa ya tadi donc ale ti dalili anta le men wolo kama ibn kasir ye kuma ni fo aka kitabu tafsir ibn kasir kono wala Allah taala ko bi fanya kwa mbe ka ale fenge ni mene ala ka jurbani ambe ka mene wala tafarraqu kwa kana fara feu fara madalai farfal tarake misiru bora dana farfal tarake di fe taburo bora dana ndi sel ni ko fe te ta ngoro la sita ni kayo la nunu iniye to o jera ala ko angana ke awlo fa sahabo yi la dilbe sahabo na ambelo ala ko waskuru sahabo ay haklis so ay miri
ni'matallahi alaykum ala kan nema min bakani ay ni mira de la jeli sabol ka nema min ne ala ya dama ay to ka mirara na miri la ti fara ay miri ay nemanna maintenant parce que ni miri la nemanna ibili man ya soro ala fana jina nema kan ka ni la ilaha illallah ne bata mun ke ka ta fadi ata do salama kono kan ni dubiya ni kama kan ni dubiya ko pasa kelati parce que ay potini ke o be ay jurmoni ke don de singa dubiya la an bɛɛ bɛ se ka fili non o la n'an ne b'a dadili dɔrɔn ladili ɲɛ o a m'a ɲɛ o ne kɔni bɛna n ta fɔ a ye a fɔra ko an ka kɔnɔnagoya le kɛ ɲɔgɔn ye innamal mu'minuna ikhwa o le fɔra ko an bɛɛ balima kelen donc ni balima filila n b'a kandali n tɛ kɛlɛ kɛ n'a ye donc a banna donc nɛɛma nin lɔn mais ni ma nɛɛma lɔn ni fadenya le ta ka bila ɲɛfɛ ka nɛɛma nin bila kɛrɛfɛ donc n'a ye faute fɛn dɔ kɛ ele bɛ fɛ k'a yira a la e bɛ fɛ ka hasidiya kɛ k'a fɔ daraja bin ka nin kɛ ten donc a banna silamɛya yɛrɛ banna tɔ kɛra sisan a ye diinɛ nin ta ka kɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ k'a ka fadenya kɛ ka dinɛ photo bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka to k'a ka kɔnɔnata min b'a sɔrɔ nin ka to k'o kɛlɛ kɛ sisan donc ale de kɛra silamɛw caman ka kɛlɛ yɔrɔ ye dinɛ nin kɔnɔ olu kama ala ko sabaw a ye hakili to ala ka nɛɛma na ala ka nɛɛma di ma wazkuru ni'matallahi alaykum ala ye nɛɛma min kɛ aw kan nɛɛma ni aw ka nɛɛma ka bɔ de aw sini ka zira yɛrɛ ta ala b'o ta fɔra a ko aw nɛɛma ba kɛra aw kan dɛ nɛɛma di ma lo iz kuntum a'da'an aw tun ye jugu bali ye an y'o juguya le kuma fɔ san 100 fitina bi kawusi ni kazira cɛ yahudiyaw y'a don ni ɲɔgɔn cɛ o ti bɛɛ o ti sigi ka baro kɛ yɔrɔ kelen bɛɛ n'a ka dugutigi bɛɛ n'a ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'a ka taabolo o ti ɲɔgɔn fɛ ni n'a fo fitini fana kɛlɛ de daminɛna ni mɔgɔ kelen kulila ni dɔ nin tɔgɔ ye dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ka jama bɛ wuli ka lɔ karisa ye nin kɛ na dɔrɔn o y'a sɔrɔ dɔ muru ni besew le bɔra fo san 100 ko fitini dɔ ka kule dɔrɔn ka cɛkɔrɔba dɔ tɔgɔ fɔ o y'a kɛ tan k'a faso tɔgɔ fɔ o y'a kɛ nati ni y'a kɛ a banna kɛlɛ wuli tile kelen tɛ tile fila tɛ kalo bɛ kɛ kɛlɛ kelen na ɲɔgɔn faga dɔrɔn o le kɛra ala ko a ye ni miiri dɛ o nɛɛma nin o juguman nin tun b'a ɲɔgɔn cɛ ne ala le kɛra sababu ye k'a lɔn ka nabi ɲuman min na hijira kɛ ka na ka sɔrɔ k'a to aw sera ka sigi ka kuma nin bɛnna fana a ka dɔnkilidalaw ye min fɔ a kɛra wajibi k'a bɛɛ waju a yɛrɛ nana ɲɔgɔn minɛ ka tila ka na bɛn tuguni ka bɛn yɛrɛ tɔ sabati k'a bɛna ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔnman kelen ɲini ka bila aw kun na o bɛɛ bɛn ye a y'o min kɛ nin ne ala ka ko lo dɛ aw tɛ dɔnkilidalaw fana tɛ ne y'o kɛ sababu le ye ne ala ko sababu le b'ara ne de ye dɔnkilidalaw bila k'o dusu yɛlɛma ka bɔ setana ka fɛn mun kun b'o la nin k'o fitina nin ne ye dusu yɛlɛma k'o dusu faga k'a to bɛɛ nimisara olu fana sɔrɔ k'aw fana nimisa a ka kɛlɛ kɔ donc o nɛɛma nin a ye hakili to a la dɛ a kana kɛlɛ kɛ o nɛɛma nin kɔfɛ dɛ n'adamaden ye nɛɛma sɔrɔ ka silamɛya nɛɛma sɔrɔ fitina dɔ tun b'i la bana dɔw tun b'i la ala y'a fila kɛ donc jija kan n'a to nin nɛɛma ninnu ye k'a ta ka taa ala sɔsɔ n'a ye tuguni fantanya mun tun b'i la ala y'a ban kana to i ka taa waati yan ta tuguni ka to ka fitina dɔw kɛ ala taala b'o nɛɛma nin fɔlɔ sababu ye a ye nɛɛma minnu tun b'a kan nin kojugu tun b'a kɛ ma o de ye bɛnbaliya ye bɛnbaliya kɔni ale la ni dugu kɛra bɛnbaliya bɛ yen ka ban donc dugu ma di tuguni so kɛra bɛnbaliya de bɛ lu kɔnɔ lu ma di tuguni fɛn bɛɛ ni bɛnbaliya kɔni bɛ yen a ka sigida la ka ban sigida nin ma di ala kɔni ne tun b'aw fɛ fa alafa bayna qulubihim aw dusukun de ala y'a ka dusukun de la ɲɔgɔn na aw se k'a ni kadira k'a ta sigi gɔta kelen kɔrɔ ka baro kɛ fo ka to ka dilan la ɲɔgɔn kan o tun tɛ yen san 100 o ma kɛ madina kɔnɔ fo ka to ka tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ la o bɛ yɛlɛ ko baduru dɔ e kɔni y'a kɛ ten a ɲɛna dɛ ne yɛrɛ tun bɛ kɔfɛ a lon na e ni karisa kɛ tuma min na ne fana tun bɛ yen e m'a ye ne yɛrɛ ye a ye muru wuli dɔn ne y'a ta muru a ye kun tigɛ k'a benna wa o di lon fana e m'a ye kandaki lon a bɛɛ b'a ta fɔra ka to ka yɛlɛ ko ten bɛɛ b'a fɔra karisa i kɛra sababu ɲuman o lon na ne kun ko n b'a fɛngɛ ten dɔrɔn e m'a ka muru kɛrɛfɛ e y'a ka muru bɔ ka bɔ a bolo ni ka bese ye ale fana ɲɛna o b'o ɲɔgɔnw de fɔra baro ɲumanw de fɔra silamɛya dɛmɛna cogoya min na olu yɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na ka to ka yɛlɛ ko ala ko ale de y'o kɛ n tɛ o tun tɛ ko o ka sigi aw sini kazira ka sigi yɔrɔ kelen na ale y'o min kɛ nin ko nɛɛma nin filɛ dɛ o nɛɛma nin o k'o filɛ ala ko fa asbatum aw labana ka kɛ sisan bi ni'matihi n'ala yɛrɛ ka nɛɛma ye n'o ye silamɛya ka nɛɛma nin ye donc silamɛya ye nɛɛma bali ye ni mɔgɔ min m'a nɛɛma nin lɔ i ma nɛɛma lɔ n'ala y'a d'i ma hali bi e b'a ɲɛ bɔra mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'o ka taabolo fɛ o ka diɲɛ sɔrɔ fɛ o ka nin fɛ donc e ma nɛɛma sɔrɔ o kɔrɔ i ma nɛɛma ba lɔ nɛɛma bali ye silamɛya nin ye k'a lɔ ni kɛra silamɛya ye kuma tɛ silamɛya yɛrɛ ma dɛ n'i ta silamɛya baara taara bɛn ala kira ni sahabaw ta ma e bɛ mɔgɔ bɛɛ ka hakɛ lɔ nin man di ala ye nin man da kira ye nin man ɲi nin ka ɲi nin kan ka kɛ nin man kan ka kɛ ne min yɛrɛ kɔlɔsi nin na ala y'a kɛ i y'o bɛɛ faamu ka ban alhamdulillah nɛɛma ba sɔrɔ i nɛɛma ba sɔrɔ dɛ to k'ala barika la alhamdulillah ala
dole ka tabi o islam o me o talo ni re ko jugo ni ko mai qur'an be mini qur'an damre na mi atalla ba mi atalo muni be qur'an ko no atalo do ele tala ke ba lo ale makala me ba lo ni kon kai ni mai ni sinyo ka hake fatio ka hake bamso ka hake sinyo ka hake qur'an ya ala ka hake le nu yi muhammad lamin ka hake le ni islam o ya nyamo ka hake le ni e o belo ka ba do ken ke lo ni nyele ke lo e o belo qur'an ko no ka ba alhamdulillah ali se tra yi ba lo ke filla mais do ya ta lo flindo donc ni o tabul ni so ko hakika nun so atoka ala baraka lombe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah la ni'matul islam alhamdulillah la ni'matul islam to kale fo ala nema bi baraka islam en nema ka dine famiyali nema bi baraka ala bol fara saboye ay hakito nema na aw mi kele wule minani ne ala le abba katla ka na zukun del nyona fo ka na ke kun balman kele abe yele ko ka be mi nyoko ka fo itara ka tro afora kinga si yoro kele re ka boroke otike mais anala zana ni kedo ayo nema ni kede ala ko ala baraka ke bi ni'matihi nale ala ka nema ni ikhwana abeka balma kele ala ka nema jola ba foruma wala ya joma wa mo ala wa bi madne ka umade abo ka fande akele ni lai mais nema jola islam ya ka nema la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka nema ni o bene no fo mi keni o be kala konkele innamal mu'minuna ikhwa ala ko mu'minu ke bil balma kele mumun be balma kili donc ala ko ni neman ko kan ni man barkala li ala taala ala ko wa kuntum aw malakaw yasri bakaw yana ala trakanna wa kuntum aw tunkera ni be jalatili ka doma kuma mino we muru sama ka boni nyoko kama islam ka muru sama ka bo we ko jugu bali ala taala fe wolo kama bo jalatila ko jalati ka sufa ya fom akwa tunkera ala shafa ufratin minan nar atbi tasma dinge dadole dara tasma dinga da atba da fa an kazakum min ala ya okishi ka tasma dinga da na janime dalo atum don baka mala kira sabu ye ka au kishi tasma ni ma ati fe ka gbe ulu kama islam ya nugaye ka kala ka fitna wala yorom na ala klasira ko bana ndat min yoron fa ni yoron na ka fitna ke islam ya kono aya abana abet ta janne ko muy kele ke mi mu fe mu rubo na ngene ya jugutu be kono ka ka safaka abana القاتل والمقتول في النار فمي فعلك او مي فعرا ابي جانكم ala kala ko ni muslima fla yo muruta ka nyon kumbe kaba akra marma fenta marfa fla murufla be bere fla be ni bere tan fala beta ni ya bolokuru fala ya bolokuru pe me misika mo fara ala kala ko no yo marma fen fla anta ka sinyo makaba fal qatilu wal maqtul fi inna ko mi farao e mi ma farao ko abem jannakum o yala ka abike to kadima mi sarao an kon balo donni ale faga mo faga la fana petit fora suratu nisa ikono koni mo faga wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam mo ay mu'min tu ka mu'min fa sa jahannam am ale kalama mais la kala ko mi fara sa atuni muri ya so ko digala ka sa wala fana bi jamme kono ala kala ko fa innahu kana harisa ala katli sahibi ko fara ti ba kan nani ale fana don sura ba fa don bolo tele donc ngeni yani reba al tajan ko ngeni yani timbara ni ay ale fana ti be prel na e jolo do occasion soro abi ni so ni mala tele ama ko ale fana ma marfa ka ki se fegale don ya donc la ale ala kra ko ale ngeni ya jugu ya mi timbale la de ngeni ya jugu ni afra do jan ko afara takla ta jan ko mi ma afara ala ko ti afam do ale ko jugu bay olu kama ala ko sabo atmo danger nyoro de timbaka o danger ni nyoro o le timbaka avec le janme daral nala kala timanna atme to aka tayenda ka janme kono ka fi yake ka kala nyoro fa ta janme kono kila na tuni na ala timanya ma ni lori na kila ere ka kila ka na atna to islam ya fara kono ka kala ta janme kono fa ta nyoro fa parce que ni kila ya ni kila ka somi fa me gwatan di ko atna kelele ke ka nyoro fa askat na bo suulika ani blessé lu at meke ko juwe no lu kama ala ko ale ko dinga dabe atimba kono ni akani janme dinga dat mi wuru yando at ko doni awu lu ka jiga kono mais ala taala ko fa an kazakum ale ala ya kisi minha tabo janme tasmani aya kisi ni muye ni kira kanali ala ko kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati ala ko ale ba ka ayaw bange kayila awrati
ale ka aya qur'an ayaw aba bange ka yira ala ka foti yira ala mi ka ke ko ka ko kwaye ka jalaki ka kala ka ke yira ala la'allakum ala ko ale bi ni yira awra mukama ka salama ne man yira ala ka kala ka to atmi danger mi na ko yira ala ka kala ka yira ala kan ne man ka bo olo kama ya to abe ko ma ke kele akala ka tien lo ala ko ayi ni beke ale ni ke mukama la'allakum la'alla aw badna kanu aw sini kadraji kanu tahtadun abna kanda soro da nyo na soro tuguni ni mo kandara ka ba e ka foti ye kele na ka jala fila ila ne ma ke e sheikh na mo ko ne ti do ko ratuni hakli ti kon jala fila ko kura akanya ma ko no kuma teni jalki ra bo ala yere yoro ka fatigi e bi kanda soro e ti so ba do ko ratuni ni ya tigi tara do ratuni akli tigi te al mo nyama yi mo jala ko jora e to ba to o be e to o be karamo to o be ni to e so ta ko ni ke e kun sura ila ne tara yo ko kon da tuguni ambalo ko e kon ti do matigi nte kon ka no boila e kara yo ko ra tuguni kuma te ni damba ma sa ira li ye jala ki ne tumi ka dinga dara tumi na belu jani me kono dan doni na anyena don no kera kaba ala pale ni kele la'alla aw madlakan aw sin kadra kaw tahtadun abna kalaso don ni aya bika aya follow aya min na kana islamo ka be kana yira aya min na fana kana jira ko ne tubira kaba islamia polo ko nunu e bo boy ka program na ko islamia ka dire ko internet ni kele la ka to ka pla wati ni e de kle bambi don e makari ni makari ka be ka kafiya jurmu misire na dama din tubira ka ba jurmu be e ko ke kafiya watira be bina me ni shegora ka fo waso ka fo tugara ni ba kira wajulule ni chama kera de me ala ka ya fama ni amo kala don no la tuni an ya chama ka an ba lo femi bara ko jugulu mi ke mora chitna mi ke mora no mi ke ka go hakle jibi wasa bobo ka bo ale ke me ka ke waso srai e kuna kadira islam ya nira kana be an e kuna ja nteha e timbe bi e timbe fem ke e timbe na lo mi timbe soro bi e timbe na lo ne ti sira ka buze ka boya bi e tinga tigana e ko fokni do e waso ni ka folo le e di islam ya ta ko le bin ka boy ala pale ajurmu yafa e se wa ka fala e ajurmu yafa me ne ba fo o e ko jugu bai ale ko juba donc aya ni banda diro la donc kafriken yahudiya ken na kala sabos o tin nyina na ko ni ko pew ayo akle jo ya ko ta ala o jalaki donc ni bi kafre ko jugu fe on fe ke ni tubira ka baka dabla genia lo ni lo kana baroke tuguni ko dum san lo ati ko lo an ka le la tu boya kataya ka doka muso bosara ka tabla ka kala ka tigi bugo ka keta e bo ko foku ni ju di ma dabla ka ba ni timine fe an sunya an tara buti dan kari afa an buti mu an ya keta an ko tapi o foku tuguni kala ru fo na da ala is na nasala ya no yema o be ka kanda no yema e yere de na kanda takaba kan ni sa be ko kasika ala ko takaba ale dabla adoro misra mun bekerao asunyele mun bekerao galontige mun bekerao annamar mun keda kamo kan na fulodumu abe kuma dabla kana baroke mosi kana baroke tuni ala bol forsa boy mesana sabo tunya na ko nu beko kata kan jon kan mes is ala dama de shita don na kala ko lubuli ulu kama abaro mai ni shita fara na dama de shita lo kwa ba ko wuli ay terche fora dolo alma salama ya fam ko la na ja e be ra kras bi islam nyarma an don te lo ulu ka ba ko parce que na kafrike ni ya o ye chen na mi ke sabo ra ko nyo ke fitna donc wuli ka bo ko la fa ya ta ni ka tai terche korolo abele akelu ke jofe ala nele kanda donc kana to aka baro aka terche ya ka kemfeo ole fara kunu angana ka african teri parce que abele ko ni se ko to ni aya ti se sa le bi ra ko nti musofo nti ni kedi jolf mi tayan fe yo fe rolna wuli ka bo akoro ale kera ka bale etumbiya ka bale durumun be ya fara genya mu be bana ala inala ke kana se o ka baro ke tude aya baro dam le donc aya ko lon ka antu tara wolo la sanyi jukoro yorom la ni e hakli bara apon hakli tara wuli ka kana so madam e tubi ta ka be inala ke kana se o kuma ni ka se pari kabri ke ni nara kana wolo ke ka sabo to fitna na fala ero jalaki kunne mane o kan ni hakli to sel ma ne man
ko se wakan ke donc ra aya yan ladile flala o li yanka nyomne angara fara salamo ka nyomne o kana fara aflana salamo ka ko koro mun temena o ka kafriya o kono ano madina famu mamuna o kana baroke o kana do baroke ro fa mo ko ba ka wuri ka ba ko na se ka tigi bale ka bale anga baro wala ka kana ko na alo ati se aya aka ati ka sigoro ye ka fi donc o le yinna donc c'est ça amen yananka tanye fe muni ye big slamo yere to en para la ka ken to yarati amina kuma ba do fo nyon lon ba o yibi fo fla para bi do na slamo keni ko ka ta nyon keni to yara asra swara sababu lon ba o ya jati a kele juma ye do ful iman liman yali lo fula liman yali ate liman yati bi ta bolo sindo ma ko ni mu'mini atigi soro mandi ni mumuni ya de te ka bade aya bele ba ta mi ka dinyin ba ke mi ka din ba fo mi ka keta ba ko mi na hakila go ke la alors que mumuni ba ta po usmani ala na kira tali ni mi te ba ala na kira ma le bote mais mo te mumuni ka ba mi ka ay mi ta le jimi sala ba go ke donc mumuni ya ni ale liman ya ni do fu ya do le kala kala arab jamara ni fen mun be tien bibina kamelo wulla ho ha dineti kulo ala mo lo beto ya me wulla ka ma ko le ton tanyo kama dineti le manyan te ni le manyan te ko mo le na metuni o kali o kayo ya tuko o fe ko na mbla grafe kamika o ka ko na so le interneti joka manga ki da be ka bo de gobi joka bulu ka kuma dindo sebe lo ka keta aya o manga wulla Quran ti fle la tuguni nyabi sampeli nyabi fengu ko aparo le kono ka tuka sampelo fle mu ne forabi donc de maniati ulimanian ni na an ulimanian baliani alna fara kana islam ya ka balmani red dimanian baliani na to anta lo kwam sabo be balman kala ala ko innamal mu'minuna ikhwa donc ale balmani ni na tunu peu pour ka ta ka islamo yere kera nyogon juguye e ka ta kafri do tabara o ka sa e ka fa ko islam nyono ta e ka ta ni do ta ka kete o ka sa ka baraka ni islam nyogon do akata juru do kafri do la o ka sa ka juru do islam nyogon do la min do la kana fe parce que islam balman ya yere tale parce que lon balia ya to anta di manière doya ya to anta le fanga ka fo daraja be balela ala ko watasimu bi abli la kwanga mene ya ni mene ni ko make fin toni donc alors que ni corona mene kanye mo ko fana corona mene kan kalifa ni ma ale te tuni adoy juma tuni islam ka fara le sababu do wore juma yi adamu tahakum ila kitabillah kititi tigana la ka corona tuni bele be kiti tiga naka fam yali ne ko mi madbani kera kwa ina anga ta kene kla ala da ka kadisa imu yemu fo chen klam bondara ai na chen yang fa chen anga boka kla o ba fo atiketi anka faso tatiketa am tanay faso la kla faso le bitaka bla ko nanye fe ala ko islamelu abe ba pe atike ala ko bi keto atiketa al naib ala ta ko ta anta tiketa anga kete klat ala kwa anga ni ke o ti akanu fe o dan kwa mi ni ke atiani anga duti kale ale fene ku donc ko tala ke sharia te tuguni ala ka sharia te fo mo nyamo yimi fo to arbo yimi fo président yimi fo ni mi fo o le anga dalule akama ire karamo anga karamo te yimi fo o mi ala ka be no ti tuguni donc ale yoro ni kiti tigara ka di ala na kira matuguni kiti bi tigara mo woro le fe mi da ala na kira na na kira le ta bora nya ko ka ba bente tuguni an shi hakite kele mo shi hakite kele in total ka suru yonte ashite kele mo shi fra jogo te kele in total ka suru nyona nta kelente ala ay ke difference mo shi kan voix de kele to amna kan te kele ajia te kele ati bote nyoko fe pana jogo fana biti mais in total ka suru nyona al flano e mi yoro nyele bal foko ko nu be kele ko to lo ba nyol ba wola mo chemo be balo no ila sena yo balo e fu seni yo balo parce que fin de ko différence ala o te kele mais mi yoro ka nyoro e na ni ne ila sena ni ne fu seni parce que e ma gera ora ka nye mais ba no partition o balo donc là allez adima ala ka ko do ya allez ba olo kama pour que am e kuma am be jogo te kele am be ka miria te kele akli to ka te kele ba ala e fen kele bla be ka tabaraka loyi ole ale ka kuma aka kira ka kuma so sol talila maintenant ma tali tabeko ne ray mi famu ne aya
kɛlɛ le bɛ o donc ale ye fɛn filanan ye ala taala ye min fɔ ala de ko kuranna kɔnɔ wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi ko n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn o fɛn na diinɛ ko kɔni don bara ɲini ko don k'a y'a se ko kuranna ma a y'a se ko ala fana tɛ yen a ka kumakan bɛ yen k'a y'a taa bolo filɛ o de fara bɛɛ ye mais an tɛ o kɛra bi i tɛ mɔgɔ si ye bi k'o bɛ kɛlɛ kɛra a ye n'an ka taa ɲɛnabɔ kuranna ye min fɔ an ka ko na tiɲɛtigi ka la a tɛ mɔgɔ si ye ko kiti dɔ bɛ yen banni kɛra ko an ka filɛ kuranna ye saraka fɔ cogoya min na an ka kɛ ten silamɛya ye so fɔ cogoya min na an ka don ten silamɛya ye nin fɔ cogoya min na an ka kɛ ten o tɛ yen i tɛ mɔgɔ si ye a bɛ furu kɛra silamɛya ye furu fɔ cogoya min na an ka taa ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ k'an ka furu kɛ ka walima kɛ ka bɛn o ma k'a ka kow kɛ ka bɛn o ma ale tɛ fara an ka faso b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin jama b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na bɛɛ b'a kɛra cogoya min na o de y'an ka dalilu ye bɛɛ de b'a kɛra tan a t'a kɛra ten donc ala o de kɛra ko filanan ye ko sabanan lɔnnibagaw ko fɛn min ye silamɛw bɛnbaliya caya bi o de ye adamu ikhlas kɔnɔnangoya tɛ yen bɛɛ kɔnɔ dogolen don parce que dɔ ka dumuni da bɛn bɛ dɔ ma n'ale y'o fɔ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ tigɛ ale la n'ale ko a ye tiɲɛ fɔ yan mɔgɔ bɛ tigɛ ale la n'ale ko a b'a kɛ ten mɔgɔ bɛ tigɛ donc kɔnɔ dogora ɲɔgɔn ma ɲɛmɔgɔ ye kɔnɔ don kɔmɔgɔw ma ale ye tiɲɛ lɔ mais a tɛ fɔ ale ɲɛ baara nin ninnu ale bɛ min ka nin ka mɔgɔw namara nin ka nin minɛ ka dun nin ka nin kɛ nin ka lagɛliw kɛ nin ka nin ale b'a lɔ a man ɲi mais n'ale ko ko mɔgɔw ma ko a man ɲi client b'o la a bɛ balo cogoya min a bɛ n'o biri donc kɔnɔnangoya nin o tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔnangoya tɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔ dogo bɛɛ ala de ko an ka kɔnɔngoya ɲɔgɔn ye donc kɔnɔngoya min tɛ yen nin donc a banna an ka kow bɛɛ tiɲɛna donc an bɛɛ tɔɔrɔ n'an ka kɔnɔnajuguya ye olu tɛ ka ɲɔgɔn musalaka sanfɛ ɲɔgɔn ye o bɛɛ o ɲɔgɔn musalaka don bɛɛ wuli n'a ta ye ka to a tɔ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ nin bɛ se ka nin kɛ nin b'o yɛrɛ kɛra kun fɛngɛ a banna parce que kɔnɔ ma gbɛ o ka bɛɛ ka a kɔnɔngoya k'a fɔ ne kɔni k'ale nin nin fana ka kɔnɔngoya aya e ta bɛ taa ala b'an bɛɛ kelen ma mais o tɛ fɔ bɛɛ ɲɔgɔn musalaka wuli ka tɛmɛ donc o la ala de ko wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din kɔnɔngoya ala ko ale ma foyi fɔ adamaden jinɛw ye fo k'ale bato ka kɔnɔngoya fana jinɛ bɛɛ gɛn ka di ala ma mais a gɛn tɛ ɲɔgɔn ye donc a dɔ ye jumɛn ye tuguni ta'assubu lil mazahib o de ye ka fukaha mun tɛmɛna nin lɔnnibaga mun tɛmɛna nin an bɛɛ taara gulon dora k'o minɛ an n'o ye malikiya le ye e nana fɛn fɛn fɔ n tɛ ninnu fɛ ninnu ye hanbali ye shafi'o le ye ninnu ye ninnu ye ninnu ye ninnu hanbali kɔnɔ ninnu ye malikiya mɔgɔw ye an tɛ ninnu fɛ ninnu ye nin ye ninnu ye nin ye aya o de na ka na fafara caya ninnu y'o ta misiri lɔ dana ninnu y'o ta lɔ dana ninnu y'o ka kɔrɔnan bɔ dana ninnu y'o ta bɔ dana ninnu y'o ka wajibi cogoya bɔ dana ninnu y'o ta bɔ dana ninnu y'o ka denguli bɔ dana ninnu y'o ta kɛ dana ninnu y'o ka selikɛnɛ bɔ dana ninnu y'o ta kɛ dana parce que ko an ka taabolo tɛ kelen ye yɔrɔ kelen de yira an bɛɛ la eji yɔrɔ nin kɔrɔna kelen de yira an bɛɛ la mun n'a kɛ kelen tɛ donc la ale de kɛra farafari sababu ye bi na ka taa lɔnnibaga baba ninnu dɔw ta ka to ale kɔ n tɛ bɔ a kɔ hali n'a filila n b'a kɔ hali n'a ta jana kɔ n bɛ to ka fɔ o de kɛra fili ye bɛɛ de bɛ fili lɔnnibaga mun an bɛ to ka u ka kuma fɔ yan kuma bɛɛ maliki ni shafi ni ahmadu bin hanbal alimam baba ninnu bɛɛ y'a ta yɛrɛ fɔ ka bɔ a la ne ye ka lɔnni de kɛ kalandenw fana ye kalan kɛ a fɛ a y'a fɔ kalandenw ye haya bɛɛ ka kuma bɛ minɛ bɛɛ ka kuma bɛ bila dɛ an fana ye famille faamu diinɛ na n y'olu fɔ a ye n'a nana tiɲɛ ye logo lo ou bien hadisa nana sɔrɔ ne tun ma min ye n m'a bɛɛ ye a ye tugu hadisaw kɔ a ye tugu kuranɛ aya dɔ nana faamuyali nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw nana o faamuyali kɛ ne kɔfɛ lɔnnibagaw la a ye tugu a kɔ bɛɛ n'a ka lɔnni dan don olu y'o yɛrɛ bɔ ka taa lahara lahara minɛli t'olu ma ko e tugubagaw taara nin tugu kɔ nin kɔ k'a kɛ ten ale ye fili min k'a ka fɛnw la ala bɛ taa yafa ma parce que a fana y'a seko de kɛ ale fɔra ko ni jijabaga jijara diinɛ jijabaga jijara n'a ye sababa sɔrɔ baraji fila bɛ d'a ma n'a ma sababa sɔrɔ ala baraji fila d'a ma a ka jija kan o ye musahidu ye mais min nana a ye a filila e tilala ka tugu a kɔ ko n tɛ bɔ a kɔ parce que an ka taabolo don ale de ye kungotigi ye ne n'a tiɲɛ don a to a kɔ lɔnnibaga ninnu bɛɛ y'o fɔ iza sahha al-hadith fa huwa mazhabi ni hadisa yasara dɔrɔn ne ka taabolo de ale ye parce que hadisa a ma sababaw bɛɛ ye min tun bɛ dugu min na i y'o sababaw de ye mais e tun tɛ dugu min na sababa dɔw taa yɔrɔ e m'o ye sababaw fana ye denw nin bɛ ala kɛrɛfɛ nin fɔra kuma nin fɔra loma nin ba nin tɛ yen nin fana fɔra loma nin ta donc sababaw bɛɛ ka kuma ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka tile na a sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan parce que kitabu bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan ka na bila yɔrɔ kelen na mais fɔlɔ bɛɛ n'a ka fan ka karamɔgɔw don bɛɛ n'a fan ka sababaw don e bɛ baara kɛ n'o don alors que sababa wɛrɛ tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ kuma dɔw mɛ kɛrɛfɛ aw ka fan sababaw a m'o mɛn donc olu kama lɔnnibaga bɛɛ y'a yɛrɛ bɔ a ye nin faamu o de ye donc ni dɔwɛrɛ nana kiti wɛrɛ nana na ou bien fɛngɛ a y'aw ɲini
donc abana ado e dima tuguni mi ya to slamo ka man kan terabi am bente kele mami o le muye o le ka groupe bo mazabu tigi nu yera be de an klara ko mazabu tigi ko na tuguni malikiya kono e bita so groupe bo ra tuguni o groupe nu na ka dinya mo do yi tuguni aya an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ maliki kelen na mais aya malikiya dɔw fana b'a fɔ ni an bɛ tali kɛ an bɛ nin zikuru b'an fɛ nin b'an fɛ nin b'an fɛ an ta bɛ taa an ka baya bɛ taa an ka nin bɛ taa bɛɛ b'a taara aw groupe ninnu taara bɔ tuguni olu fana tilara u bɛɛ taabolo kelen bɛ maa mali kɔ mais hali bi olu yɛrɛ tɛ se ɲɔgɔn kɔfɛ a kɛra baara ye donc taabolo yɛrɛ taara kɛ tuguni groupe tilara ka bɔ tuguni ala de ko wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida ko aka manton le manton kelen pewlo ni ya ke fla e ibta janno kono ala le koti ko aka manton ni manton kelen ni abe kele e mi na ke fla de e be ko kotigi donc o groupe na tia parce que mi ya ye ko ambe tugura malik ko am tarabi ale sa dum dat na so de malik do ko ngali be fora ko imam malik kota imam abul ambal koti shafi yo kota ay atna nye fo ale fana ka fo ko ali kota ale fa be groupe do bo amna ka groupe bo to adma amna ka aya dole taka nyala ma to adla ka tun ka suka aya ke kwa aya nyala leki kwa aya kuta imam malik ma famu shafi ma famu nu ma famu sama nu ma famu kitabu fa be asima kuma ni famu alin la famu haya mo mu taro aya kwa aya qur'an yele lora sal nta ma lo ka ye folo olu ta mo groupe so la ka twale ko nu fa bita pa ma lo ka nti ni fe mi ni fe ka do ta do fara bita to ko tablo borbora teli bebe fe ale to le ka fo pa le kota tono mi solo to na obi dale ma wolo kama be bay abla ire ni tara do yale kana boliki se ko etigala ibi kali ni boran ko ala ki take ala ki makosa ala ki kana fulike ya meke abeba imma ko kasa ika meke do amne ni ya me ani na kenso nyenyi danga de abe to te fasa sama dira uti la ashhadu an la ilaha illa allah muhammadur rasul anga zaman tabebi ka barake me ka tayiro blaka no trayu ba mo fa ko hey bon ko ngan ke folo kalini ke folo mo sima la lo ala kra gere sa bo ka kale kasoka aka jihadu kuma si no bi yoro kante abi kale ke sirka daire masa ne ko yukuma kuma hey kala nyina de ni ya labla ala bi halki ni ya dable ka ko na folo bi ni ya dable ka ko bi ci ma ko bisa la harajiyan la harade danga bi ko aya tigi baraka on da masa ita tiga donc la ni ya ka ko an fara yere tamwe mo dole na kana ni ko nya nu sigi wa so fara do so ka dumu mo jama bale fara ko donc na ti tiyan na de ale ba posi parole ni na donc a do jima ituguni lon bo mi fo o le su zone miria duguni selamo na miria dugu tan nyoye nu bi so ba forati nu bi so ban kerati nu ba mo denna nu ba kerati nu bi ni kerati nu ba ka so ale re ma sei lon siko ka kuma me nu ka misiri kon ni fen be nu ba keta ale ma kalange ama yi ama tai ale kan kuma fo ka ta don e ba mine kana don do fa kana fen ya ti donc miria jugu ni yere linda la salama to o nyura nyona do ya to so sel misimna ko fa se ko imam ba kete o ko ni ba kete o ni sela ni ka biteri ba keta da aya o ko ni na kesa miria jugu ni na mo to be torati be papa nyon kan be ba kan nyon fo be pa nyon be ba ka ta nyon ka kora ba ko ni islam ni krati donc miria jugu nu ama hakika ta sibolo ka bin barake mais aya mirili ka sala ba kete donc là au miria du ni kra sabe parce que la fara ala di ko qur'an ko isani bo kasira mina zanni ako samo ayo jigiya chamara de inna ba'da zanni ismu ko jigiya do be abe yumunu tente ya jigiya du ko la tiye kasra tente la hare ko so ado jima tuguni tibaul hawa samo ka fara sababu bibina akama ni saw batu ni sawo dalu tabulo de ale ni sawo le ni ale ma baraka ni ka na mo fana min tugura le ko ba be bla abe ka baraka ni ka ni sawo ni dron akadi ale tele dalu ko te ne ba fe ka ala batu tali me kan ka ko ka tali donc ala o le kala sawo o ni sawo ni kera sawo ye ka adama don chama fli ala bi ko qur'an ko afaraita mani taba ila mani hada ilahahu hawa fa adallahu la alai ala ko tibare mo ka kora mo am taraka ala ka ni sawle ka alai ale tugun ba ni sawle ko ala fara ya tigi flow ka abu kora muhammad la mi fe
donc là ni fa'adallahu Allah ala ilmin qala ya afrika ka bol donika loni tabulu tuguni al kon be aka ni sawlika non le ko jugo baye o ye salamo ka fara fara sababu do lali adore juma tu lon mo yimi jati salamo ka fara fara le bi ka to ala ko anga juruba kele ma soro ka mene mo sibolo bebe kanga yira mere kala juru yira be mini ata yoro lo donc asabu do mi e jabu bin nafs ka ba yira la nyote ntabita ngakuma bita nyera bita loni nyogo bina ay kitabu dali kala ay ni kete tafsir ka ko keme an ni karate kuma obi ka kuma fofo don ka yire daraja bonye donc o kaba ko ni bina to sa ale ti ma jigi tuguni ka mo ka kuma me parce ale ya belo amba belo aya bekal donc ale kaba pungen kaba ko ni ran na kai sawe ka ale bodana nti gere mo ra amba be aya be me aya be kala anyin be do yere ma jigiti yere ma jigile kay yere finge ka tien yin ka tuba ko tien yira yo ka tuba ko mais yere bonya de la do ka bani yere korota do na ka kaba yere la ka ba da isira su mo ko to ali tien la ye ni table parce que no table e mi la lebu donc là allez les anga farafale sabu chamaye kasro anga karamo baba mun temra imam shafi ko kwale rebi feli na le mo yi nyon sama ko kora tien ka kale tigi fe ni imam ni malik shafi ni nyon sama etale tien ko parce que Allah le taille tien ko parce que allez le filla allez hatiya filla donc olu ni ya majit mbora ko na is que so ka tien bi fe o tigi rebi na klaka tien ne fe tien bi le fe aban manta karamo ya ni fe nu yemi ntale ni ati yelema mo tafo aya kala bana wala tun do le na kana stablo kea kakambi nyugula nyona ante gwerla nyona tuguni adore juma tuguni oliye oliye ka jugo yere na profete na le ko nu ami mu forali ka islamo yere ti fenge on la si kan fle kanga tablo nu belo kanga faiblesse yoro lo ka so ka do sa kan to ndam nyona kan munu kan to ke sisa sa haklu ni fengo to be nyam ka nyo do nyona o jugo yere na kana do ni fengo yisa kan to be bo ha nyam nyona o ti islamai de o ya profete nanka ko na so no ne ye ka singa do kan nyami o de tumi ya jugo tumi fe ka nyami ke ka koro kuma mi kala sabo ka watira an yere ayi o tumi o ka nyam ke me o na yi na nu nyom le to ala be ko ka nyom le to am na anti do rosoro donc aya ndebi o an na nu ta ka nyami nyona do jugo ko ya ay do rosoro parce que le fa ko ne ko mati salam daro ne basa o ti do rosoro donc ko anti tirami kani jugo fa do la kan to bo ka nyam nyona kala e bay nu ba kerati de nu ti tele e bay nu ba kerati de nu ti salam nyama de nu me fa ka kerati de o fa ka ko ka ti foilo o fa ka dina nyam aya kata salamo beto sa ni mi kuma damene ale bi don ni nenna ni no fana damene bi jugo yoro le kessa kan bla nyona kasro kasigi o le bara jona bera bi ti nyon ya tan jugo salama ni ka be jugo le jonye ko na yi mo jo le jati ko e jugo ye abna salama nyon la ko ni tewa asa la ti tabol kelina atalo kam ko ni ka bi ko sitral ko na yi an jugo mu foni kwanka yi ko sara jondo abu kali talo de kwa misiru mo nunu ale azali ko ale veni mu tale ka tabulu kan abolo ololo me kafru olo yahudia olo nasara olo majuso olo niulo shetana lo o tale ka program na talo de ko na jugu fa fe mu nani kwa nga ye ko sura anga jugu donc atalo na ale ba sala na nyolo donc là akoli ko kele ni don do yimi fo akuma nu katia don akuma ba do le ni kala o le kra sabe ka salamo ira fara bi ka to mo tite mo ta kuma mena be ba ka ta kan famina ta bali muna la haralona o le mi saralo ba so ka lo ja ak mi ko jugura ala ko wa tasimu anya ala ka juru tige ka nyo mene an ko ala an ta nyo mene hay israila kumbe noyi odu kumbe kono islam balma islam e ba kafia ko be kono aka kieli be kono aka miria jugo be kono nayi isara noyi ala de kwa nyo mene yo mene be mi e mi ta mu fa lai wa tasimu filu amru min nani e ta mu fo ala ya baro le di da e ma mene donc ola ala ka minani no ya mbele di ni fam ya ala ka da amina donc ni e be ka aya kun folo yi e lon bo yi mi fara fo o islamo ka ko ni ala ole ni ala taala abi so ka la dilike karabo ka kora ayi islamo ka mine nyom mine fo kaba donc mfemba to ami nyom mine ole karamo le nyamo ye ole lampa ye ole faru ye
o le ampulu baba nu ye no ampulu girira dron ni ampulu bali tigara sa ambe kra dibira karamo fara beti ni karamo nana ke ka o ti tien fora kabani dia be to dibira donc wala ala taala ko asla wala ta kasi ka nyomo mele kanye donc karamo kaso karamo nyaramo mo fara be kuronan lo olu fara be mo do nyogona kam go wele kana nyogoma o be nyogom mene ka dine bara o fo kasoro wal takun minkum ala ko mo kasoro aw tema umma mo kelen de umma jama do kasoro salame ka fo bera dugu bera jama do kasoro olu mo no be muke yaduna ila al khair olu be mo wela ka tahere bara ayaketa no te droit abana kiraw ka role ka do luma olu ka kira ka olu te o te kira ide mo we kiraw nota al ulama warasatul anbiya ha ulu katuka kira na kana mo do nyoga nali kuma ala ya ala krata ko amna fa bet o bet au sini kaza me kelela ale le o fara nyoka ka dikra ma kira fara yo o kan dan ala ko mo le kasoro salame groupe bera dugu no karamo o te o fara manjala do be ko so olu kama ala ko fo jama do le kasoro aw tema salamo tema wal sa be ka nyoko mneni o karamo mu ya ala karamo yinde no be mo wele ala be kuma da'wa kala karamo le kamu be mo wele kana ala kuma ko kasoro ko societe be kono fal takun minkum umma jama kulu do kasoro aw tema yaduna wala be wele le kera ila al khair ka tahira barawma ni kai sundon kai na flasel kai ni kai olu bi mo wela ga aina aya jogonye ay ni nye ko kasoro wa ya'muruna bil ma'ruf wa mo ya baru ko yima faraye ay sundo ay ni ke ko ti ko kasoro le kala mo ye wa yanhauna 'anil munkar ko man ja'alaye janya mai farfarali mai ni mai olu fara bo fa mo ye kato mo hakle jigi ala ko no so la jama mi chema olu karamo o jama ninu olu be fa ulai wa ulaika ala ko mo ninu koni humul muflihun olu gurpun le kishira gurpu mi no mo be ale bu nyol la je ka ala kuma fa de kai ni mai karamo be o fara ba la mena o bitala nyo fete o fara bi tien baraka kata fa ala ko olu mo ninu koni humul muflihun olu kishira ya ala kan fara olu ka amina donc no ma so yoro me fara na donc kishira te parce que belle na jige fay taka en kon dura sala san bi duru le ni ayen ni ta san bi sala le ni ka on to ba jati dron ayen ni keta ma aya san bi sala ne mubarak jumale ta hakika soro ama soro ki se jumal soro la bato nunu kono akisa maye noro jumal soro la dizukun kono na re ba la ko juguma o maye selemi yarabi mo balka bako juma inna salatan hanil fasha wal munkar alayhi rawa amaye sambi duru albebe gen yakira bi galon tigara bi sunya lekara bi na marakara na selebe mi parce que mo ma so ka seri yarabi mo na fa to ga ko yirira e ko bi selati na ma se ka noro la diskun kono mi se ke balko jumu numa gawla fa ka nyenyi ni kale lo no kera kala mo le bi se ko yo on fo mo ye ka diskun mesiya ka lo ala nyefe ka lo a amta tabulun ka tabulun mai ambora kirako ambora la ko an ka mo ba yira ay ala skole ni limera flenye yele flenye aya takata ala taala nyofe ala taala klara kami fanye ako wala takunu aw slamo aw kanake ayan ladi ka ba ko karabo kasoro mo kasoro mi ba la me fana o ka baraka nyofe ako ngami ka be ala bna fa ka faraka wala takunu slamo aw kanake kallazina aw kanake kuma mo munu tafarraku mu farfarala joni farfarala yahudiya nasaraw yahudiya farafala fo clan yoro bi wolon fla ani fla musa ko alayhi salam nasaraw fran na clan isa yele ni ko sanfé clan yoro bi wolon fla ali fla yahudiya tay clan yoro bi wolon fla kele nasaraw tan na clan yoro bi wolon fla ani fla ala ka ko ala kan kana clan de ala ka tara kan to sabo bet mi ka yoro ben kira ko fele aya an na farafara damme to kana ko bi daira tara tuguni daira tara do lu kama ala di ko na kan be baba ya kwa ka abeka gina ni mine wala atakunu kwa kanake kallazina kuma yahudiya unyo nasara unyo tafarraku mun na farafara ka gina wa katalafu ka konjo ko do ko ni kai do ko amai do ko ni kai ala bin nefe do ko ala tafe do ko haramunu do ko halalalo aslamu la ban la kete ala kwa kana kai to ko ami tiredi imana kuma do fa do ta ko to foye no to foye lo ala ma foye ala ma fo la gbali akai kortibo akai na ma ke ba fa akai ni kai abai foi tara muso sutra foi te ali ma muso sutra akai dadna
do ba nyina do ba kena donc ala pandi kanu ke kanga fara fara ke anga tieni taka ko kanga baraka nyon fe ni tieni waqtala ako akana fara fara aw ka jija wala takunu kal ladina ako islamu aw kana ka kuma mu'minu tafarraqu mu fara fara la waqtala ka fonfo nyon ko min ba'di ma ja'atumul bayinat dalul bangeni ken ko kan nawma tawrata ni jila dalul bangeni ala tawrata ni jila wala ko dalul bangeni adiro ma kuma so la ka fara fara tawrata bi yawo de bolo mo farla ko clairo bi wolon tan kel taw ni jila bi nasara bolo mo farla ko clairo bi wolon tan fla wolo kama ala ko islamu qur'an ba fara bolo akara fara fara de kuma yawo de nasara ka akara ke ma ala ko akana ke ma yake bibi nakera be dugu bɛɛ a bɛ taabolo bɛɛ a bɛ bibi na donc olu kama ala ko aw kana kɛ ten dɛ min ba'di ma ja'atumul bayyinat dalil bangeni ko ndo kanna o ma olu kɛra ten aw kana kɛ ten dɛ wa ulaika ala ko mɔgɔ kɛra ten lahum azabun jangata bo tigi lahara azim min jangata bo janbe kɔnna ye fɛn fɛn y'a yɛrɛ fara fara ka bɔ tiɲɛ ka taa yɛrɛ ka groupe sigi a ɲɛ b'a fɛn fɛn nani a bɛɛ bɛ taa janbe kɔnɔ ala kan bɛɛ kisi amina ya rabbi amin assalamu alaikum wa alaikum salam Waalaikum salam. Kalau ini kita baik dah. Solution ayah kalan ni. Ayah mi solution ni kalan ni angka sewa kalan ni berpinau. Kalan yang ini. Ayah mi berpinau nama oleh yang ini. Mu talak tu kita boleh tu kami oleh play. Solution ayah kalan.